ବର୍ଷା ଦିନିଆ ପାଳ ଛତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଯାଏ ସାଧାରଣତଃ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ତାପମାନ 25 ରୁ 38 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ହ୍ୟୁମିଡିଟି 70 ରୁ 80% ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ପାଳ ଛତୁ ଚାଷର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ନଡ଼ା। ନଡ଼ାର ମୂଳପଟୁ 17 ରୁ 18 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବ ମାପର ନଡ଼ାକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼େ। ଶୁଖିଲା ନଡ଼ାକୁ ସମାନ ମାପରେ ନଡ଼ାକଟା ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିମେଣ୍ଟ ଟାଙ୍କି ହେଉ କିମ୍ବା ଜରି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଅସ୍ଥାୟୀ ଟାଙ୍କି ହେଉ, ସେଥିରେ ଏହି ଶୁଖିଲା ନଡ଼ାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତା ଉପରେ ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ରଖି ମାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେଭଳି କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ପଶିଲେ ନଡ଼ା ଉପରେ ନ ଭାସିବ। ନଡ଼ାକୁ 10 ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଭିଜାଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ତତ୍ପରେ ନଡ଼ାକୁ ପାଣିରୁ ଛାଣି ଛାଇ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ତଳକୁ ଦେଇ ଭୂଇଁରେ ଛିଡ଼ା କରି ରଖିଲେ ପାଣି ନଡ଼ାରୁ ନିଗିଡ଼ିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ପାଇଁ ଆଣିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ କଲଚର ମଞ୍ଜି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ଉପଯୁକ୍ତ ଛତୁ ମଞ୍ଜିର ବୋତଲକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେଥିରୁ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି ଦିଆଯାଏ। ମଞ୍ଜି ରୋପଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଲାବେଳେ ବାଉଁଶ ଦୁଇଟିର ବ୍ୟବଧାନ 10 ଇଞ୍ଚରୁ 12 ଇଞ୍ଚ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ତଳୁ 6 ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ। ମୂଳ ଓ ଅଗ୍ରଭାଗ ଏପଟ ସେପଟ କରି ନଡ଼ା ବିଡ଼ାକୁ ରଖି ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। यापर मूलरू 3 इंच भितरକୁ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ ଓ ମଞ୍ଜିରୁ ମଞ୍ଜି ଗ୍ୟାପ୍ 4 इंच ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। यापर ମଞ୍ଜିର ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ବେସନ ଦେବା ଉଚିତ। ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ 100 ଗ୍ରାମରୁ 150 ଗ୍ରାମ ବେସନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। यापर द्वितीय स्तर बेड पकाइबा बेले प्रथम स्तर रे जो पट अग्रभाग थाए सेही पटे मूल पट देबाकू हुए। एभली भाबरे द्वितीय स्तर बेड प्रस्तुत होइथाए ओ मंजी बुणा जाए और प्रथम स्तर भली ट्रीटमेंट करा जाए। शेष स्तर रे बेड रो चारिपटे मंजी देबाकू पड़े और बेड रो मझिरे मध्य मंजी देबाकू पड़िबो और गोटिए बिडा नड़ा को फिटेई हल्का भाबे बेड टी को संपूर्ण घोड़े पारुथबो। द्वितीय बेड पई गोटिए बेड रु आउ गोटिए बेड रो व्यवधान 9 इंच रु 10 इंच रहबा आवश्यक, जहा फल पवन आउ आलोक नियंत्रण ठीक भाव में हो पार। बेड गुड़िक प्रस्तुत हो सारा पर एक धड़ा पॉलिथिन घोड़े देवाक हुए। देखा पड़ो जेभली बेड को पवन चलाचल न कर घोड़ाइबार 7 दिन पर बेड रू पॉलिथिन को खोलिबा पड़ो। देखा बेड रे माइसिलम ग्रो होइथिबो। एहाको 1 घंटा रू 2 घंटा हल्का पवन जेभली बाजिबो से व्यवस्था मध्य करबाकू पड़िबो। पुणी 2 घंटा पर पूर्व भली पॉलिथिन को घोड़ाइबाकू पड़िबो। 9 दिन 10 दिन बेलू से सागुदाना गुड़िक बढ़ी छतु कढ़े परिणत होती। चाषी भाई मैंने 11 दिन 12 दिन बेलू छतु को तोली पारे। अल्प खर्च स्वल्प समय मध्य वर्षा ऋतु छतु चाष करी चाषी भाईटी निश्चित आत्मनिर्भरशील हो पार।